Alors, nous disons chaque fois ici que nous sommes une famille biblique en mission. Je commence aussi à me demander si kama mwe mwanza ajiuliza ile kama haikuwake tu recitation twafanya kila siku. La vision, l'objectif, le désir yenye tuko nayo kama leadership ya kanisa ni kusema kila mkristo wetu, kila mtu mwanajiita membre wa hii kanisa, wa hii jamaa. Sa Yesu anaenda mbinguni anasema allez et faites de toutes les nations mes disciples. Yesu akusema mufanye ba converti, alisema mufanye wafuasi. Yesu akusema mwende muokoe watu, alisema muwafanye wafuasi. Kuokoka ni kipande ya kukua mfuasi. Disciple ni eleve, ni mtu mwenye anafata vile mwalimu anamwambia. Habifate kwa kichwa. Sasa tutaona tena leo anabifata, anavijua, kisha anabiishi. Ndio kazi Yesu aliachia kanisa, ndio kazi Yesu alituachia. Sasa kama nasie sasa viongozi atufanye hiyo kazi, atufanye vile Yesu alituambia tufanye, itakuwa shida. Ce matin d'ailleurs je réfléchissais sur Acte 20-28, il dit chunga hiyo kondoo zenye Mungu alikuachia. Ni kusema kazi yetu sisi ni kufanya kila mtu mwenye iko hapa. Mimi tu watu ngapi? 60 70 mesiwe. Kila mtu mwenye iko hapa akwe mfuasi. Kuko mwenye hayamuyua Yesu, tumsaidie amuyue Yesu. Akisha kumuyua Yesu, tumsaidie gisi ya kutembea na Yesu. Na ile kutembea na Yesu, yeye naye anaanza fanya bengine bafuasi. Anabasaidia bamujue Yesu, kisha anabaonesha gisi banatembeaka na Yesu. Ulizo tulijiuliza. Ushakuya hapa mwaka moja, miezi 6, miezi 3. Eske unamjua Yesu? Kama unamjua Yesu, eske na wewe uko mfuasi? Eske tu es disciple? Eske unaishi gisi Yesu anataka? Na hawezi ishi gisi Yesu anataka kama haufate maneno yake. Na sasa mwenye ananipenda anafuata maneno. Ndio maana mnaona tu tunafanya ile maitidi biblike bagaribi ku WhatsApp. Haiko ase juu tunakosa wakati ya kufanya vintage. Haiko ase juu na share tuna barafiki wetu tunaweza andikia ku WhatsApp au kufuata TikTok. Ndio maana sasa tulianza mwaka tulitia pale ile malekteur ya Bible na mabiblia. Haiko ase juu tuko na franga ya kuchezesha, hapana. Kwa ba mingi shiba mwa tuko bakaboza mifuko inatoboka. Parce que ndio kazi Yesu alituambia, et donc tunawapatia mweye saa vile wa Kristo hiyo mauti biombo ya kazi. Pascal kwapi? Jana tulikuwa na Pascal ku salon. Hayo vipi? Watu walikuwa wanasani, hatuna biombo. Kwambia uanze lima na una jembe utalima? Hapana, tunawapatia mauti. Kama atasema mimi siwage na Biblia, tulikuwa tunatia Biblia hapa. Zaburi kama unauza tu lecteur Zaburi. Tuliwapatia na lecteur ya Biblia. Kama anasema mimi niko na Biblia sio ndaanza kusomea wapi? Tulikupatia kitabu inaweza kuonesha kisi ya kusoma kila siku. Mimi nikiuliza wangapi walizikamata hapa? Nadhani vichwa mingi taangalia chini. Hawezi kuwa mfuasi kama ufate maneno ya Mungu. Basi kudanganya, hakuna pasteri mtakwambia maneno ya Mungu. Bishakapita vile. Na wewe unaweza kujisomea. Na kwa kukuencourager tukasema tutakuwa tunafanya etidi biblike magharibi shie wote. Kwa msana na wewe usome. Ni wangapi hapa mnakuwa kwa WhatsApp kila saa, mais à 20h mujiconnectaki. Ninakuwa WhatsApp. Wangapi musie mnakutana naka na wengine msome Biblia? Tuko na maselili tunazifanyaka. Kujiima tu muda siku 2 kujuma. Saa 2 kusiku.
Sasa kama hauwezi kamata saa moja ufanye etidi biblike na wenzako ku WhatsApp, kama hauwezi kamata saa 2 kusiku mardi na jeudi wende kuselili, mimi najiuliza esko unakuwa hata na wakati ya kusoma Biblia asubuhi? Kisha unapenda ukue mfuasi wa Yesu, utakuwa mfuasi wa Yesu, utakuwa mfuasi wa dunia, hautakuwa mfuasi wa Yesu. Utakuwa mfuasi wa manovelas na matiktok, hauwezi kuwa mfuasi wa Yesu, hapana. Juu vile vyoko asikia ndio venye utaishi. Na mu masikio yako Mungu ndio habari za kutokea gauche droite, haiko ndio habari ya Yesu. Comme uongozi, comme leadership de l'église, une des choses que nous voulons c'est que tukue biblique, bafuasi ya Yesu tunatembea naye. Na ndio maana ba mingi banabatishaka, banabaogopesha na munapabayuka paske hamuyue Biblia, hamuyue sauti ya Yesu. Yesu anasema mabrebi zangu zinasikia sauti yangu na zinanifuata. Hauyue sauti ya Yesu, jua nini? Hausoma Biblia. Avantiria atakuwa nakudanganya na unaitika. Siku inakuluma kumwili unaanza sema walinidanganyaka. Basi nani alituma usisikie sauti ya Yesu? Nani alituma usifuate? Huko nayo. Au-delà de ça, tunasema mfuasi ni mtu mwenye anafuata Yesu, anasikia sauti ya Yesu. Mfuati ni mtu mwenye iko mjamaa ya Yesu. Sasa vile mko hapa tuko pamoja saa jamaa. Sasa vile mnaenda kuselili, mko pamoja saa jamaa. Unaomba, unasoma Biblia, mnasaidiana. Mfuasi ni mtu mwenye anajua kama kila kitu yuko nayo, wakati, ma relation, pesa, yote haiko yake, ni ya Mungu. Et donc mfuasi wa mkimbia yake yako nyuma aseme wanetoa, hapana. Tukishaanza kukumbusha utoo, wewe kama ulitopotoka kunjii, ulisha raté. Moi je me souviens depuis le début, na hata leo je reçois des gens qui disent mais mkanisa yenu amuongelea yake vya lari. Mimi nasema ndio tunaongelea vya lari. Tena sana kushinda wengine. Ndio tunaambia watu kama auto wako usizania sio kumkristo, uko ajidanganya. Na hatutakukimbia nyuma. Juu kama unatoa maana kulielewa uko nayo Yesu ndio alikupatia. Wewe peke unagusa mfuko na mrudishia. Si hata kukimbia nyuma hapana. Juu uko anipatia mimi Nikola. Na uko kama uko ajidanganya hauko anipatia kanisa. Juu na hii miaka auto wake basi unaona kanisa ishafunga. Nani mwana yego milionero? Hatuna milioneri. Meiko. Juu Mungu kuna watu yake. Sasa kama wote wakioko naiba Mungu na vichika mfuko lako lule utasambaka kwake. Bufuasi ni kufuata sauti ya Yesu, hawezi yua sauti ya Yesu, hawezi tembea naye kama usomaki Biblia na omba. Habiwezi fanyika. Ufuasi ni kusema unaishi maisha ya Kikristo. Na in partie ya kuonesha kama Yesu ndio mfalme wako ni kusema hata nilipata 20,000 francs. Mwele 20,000 francs mko zake. Yeye ndio mimi napatia ya kwanza. Mfuasi ni kusema kama unaambia wengine juu ya Yesu. Uko na watu wanaombeaka, uko na watu wanatafutaka kila siku kusema kuya na wewe ukiyo muyole Yesu mimi na yo. Kwa sasa ba célibataire ndio ba mingi hapa, haiyakuwa mbaya. Tuko nafasi ya ba célibataire, si vile. Mais niko sûr na ba marié bebiko hapa, na ba célibataire bebiko hapa. Kama ni fie siku ukutanaka na ule master au kama ni garçon siku ukutana na ule petit momi ukafanya haya. Kenda bia master ako mareo leo hautaitika beniliona. Mimi na mama mwe wanacheka pembeni yangu sitasema. Ukaenda sema Maroni limuona. Unaanza kamata master ukiwa kwa ndo ni master ukiwa kwa ndo ni momi yangu. Bamasa wanawakaya wanalia anasema niliita petit chéri ku rendez-vous anawakaya wa master. Usiko nachukia, alipenda aoneshe kama alipata. Ataka facture ita double. Sasa wewe utaniambia kama ulimuyua Yesu,
ukaelewa kama Yesu alikusamehe dhambi, ukasikia furaha ya kumjua Yesu, kisha ushinde kuambia wengine, bongo yako. Uko ajidanganya, hawayamjua Yesu. Ndio kumjua Yesu kutakuwa tu ile yanasema ile mimi nayua, ile mimi na mimi niliona, napenda wengine mimi nayua na mimi naona, nabo ba experimente, nabo bajione. Ndio hapa tunachunga kila Mkristo wetu hapa akuwe evangelist. Na bo evangelist haiko siju tu tumukaza, hapana, ni juu benye aliona kwa Yesu, benye aliona kwa Mungu, yeye peka anapenda abiambie wengine. Na kama anamjua ule Yesu atatoa, hatutakukaza, wewe peke utatoa. Wewe peke utapenda kukutana na wengine ba Kristo, muimbe pamoja, msali pamoja, usikie nguvu. Hautapenda uende kwa makabare ndio kwa rafiki yako biko, utapenda ukie kwa kanisa ndio kwa rafiki yako biko. Ndio unajisikia alezi, mseli. Na hiyo tunachunga kila mtu, haiko aseme grupu ya wamoja tu, kila mtu akwe vile. Na ile maprincipe tukiifanya, hatutakuwa na selile 2 3, hapana, kila mtu atafungula yake selile. Juu wewe peke pale utakuwa na yeye Biblia inaendaka, utakuwa na yeye Yesu anasemaka, wewe peke utakuwa unasemesha wa rafiki yako, unakutana banakuwa 3 4 5 na unakuwa na selile pale kwako. Wewe peke. Na si esa kanisa tunawasindikizaka, tuko na maprogramu ya mingi kwa appel à la mission, explorer la Bible. Tuko na maprogramu ya mingi ukisema sina ujuzi tutakupa. Sina Biblia tutakupa, utakiwa unatafuta na lecteur. Ndio kazi yetu kusindikiza. Mebile vyote havitafanyika kama haumjue Yesu. Leo mnapata prédication 2 kubea moi, haiko vile. Seigneur, merci parce que tu es bon et merci parce que wewe ndio tweet. Atukujokokesha si peke, atukutuma tuzaliwe mkongo si peke, hapana. Wewe ndio tweet. Sasa kama ulitweeta utuwezeshe. Tunakuwa na udhaifu mbalimbali. Tunakuwa na boga na hiyo yote inaonyesha kama hatukuamini. Sasa naomba kupitia roho yako uguse mioyo ya kila mtu mwenye kuwa hapo. Mkumbushe kama mtoto wako, kama umeweka roho yako ndani mwake, kama unapenda umzungumzie kupitia Biblia, alafu akishwa naomba na nasoma Biblia, asikie sauti yako na aipeleleze, asiwe na woga, aite wengi waje wamuone, na kwa maisha yake, kwa mwenendo yake, kwa upato yake akutie mbele. Tunaomba hiyo yote na tukifahamu kwamba unatusikia na utatenda kupita yote tumeomba. Amen. Nous avons commencé une nouvelle série, comme je vous ai dit, dans Matthieu chapitre 3 et 4. Et la série s'intitule « Préparer la voie du Seigneur ». Préparer la voie du roi. Tayarisha njia za Bwana. Jua nini tunaanza Matthieu 3 et 4, hapana Matthieu 1 à 2. Parce que Matthieu 3 et 4, iko sawa vile, sa mnaendaka mundoa. Sa mnaenda mundoa kuna kwa kasi njo ba fille d'honneur na ba garçon d'honneur. Njo banaingiaka mbele. Kisha bibi harusi na bwana harusi banakuya nyuma. Muvile sa Bukavu niko siri ushaka kwa siku moja pale unasikia president alikuya, gouverneur alikuya, siwe nani. Nini nakuaka? Mnaonaka watu wanapita kwanza na masirene mbele. Na magari zinapita mbio mbio. Na watu wanashtuka. Kila mtu anaanza kujiuliza nani umweko nakuya? Ndio gari inapita sasa. Kama mtu wa kilo anakuja, kuna kuwaka equipe d'avance. Na Jean-Baptiste ndio alikuwa equipe d'avance ya Yesu. Ndio banaitaka equipe d'avance. Na hiko equipe d'avance jua nini? Jua anakuya kutayarisha njia ya Bwana. Anakuya kutayarisha njia ya Yesu. Anakuya kutayarisha terrain kwenye Yesu atafanyia mitingi, kwenye Yesu atasema vya atasema. Kwa gisi kila mtu mwenye atakuya kusikia ule Yesu anayua deja ni nani mwenye kunasikia. Na ndio maana tunaanzia mchapitre 3 et 4. Kisha tutarudia huko.
Kama hauyaelewa vyenye Jean Baptiste alifanya, utakuwa na vigumu kuelewa ule Yesu ni nani. Na Jean Baptiste anasema vyenye kila evangeliste anasema, Marc, Jean, Luc, bote wanasema la même chose. Sasa uko nasoma Biblia uko nakumbuka ile la même chose. Kwa watu wanasoma kama evangile na biko najiuliza mahabari nyingine. Hapana, kila injili, kila evangile inajibia ulizo tatu, na Jean Baptiste mwa hii passage ya leo inatujibia kwa ile ulizo tatu. Nani mwanakuya, identite yake ni nani, kalite yake ni nini, anakuya fanya nini, mission yake ni nini. Na Biblia haishie pale. Mie ndafanya nini, anachunga mie nifanye nini. Qui est là? Qui vient? Qu'est-ce qu'il vient faire? Et qu'est-ce qu'il attend de moi? Et c'est là où c'est différent. Nando Marie banaingia, ba fille d'honneur banaingia, bon peut-être MC kama kuna MC mzuri atawaambia msimame na vinaishia hapa. Mais après que non événement. Bon, évidemment qu'on événement comme on a wana, mais après bon. Ukishakula hako unajisimamia unaenda. Baba kia yuko apigana. Qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Et comment est-ce que moi et toi, nous devons le traiter? Et on va répondre à ces trois questions. Leo asubuhi, je suis sûr que moi, isa leo, te watu watasema, non, mi namuyua Yesu ni nani? Na yu alikia faa nini? Na mi na yagisi mina presha jivie. C'est ah bon, uko sûr? Kama ni kweli ça, tuone. Première des choses, Jean dit quoi? Verset 1er. En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans les déserts de Judée. Il disait, répentez-vous car le royaume de cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, lorsqu'il dit, ceci est la voix de celui qui crie dans les déserts. Préparez les chemins du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Précurseur et messager. C'est la première des choses qu'on note sur Jean. Yeye ndio anakuya mbele, anakuya en équipe d'avance. Mais hakuya tu en équipe d'avance, anakuya na habari. Na ile habari kuko fasi kwenye ni habari ya mupya na kuko fasi kwenye haiko habari ya mupya. Haiko habari ya mupya jua nini? Verset 3 anasema nini? Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Na anatupatia bi Isaïe alisemaka, tutenda bisoma. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez les sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour du rein. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Na kwa watu pesa wanasoma verset 4 Tanzania ni régime. Haizi kwa régime mbaya kiba tusha tukaka na masauterelle leo. Kwa nakula sauterelle na amani na asali sama utagonja diabete. Hayo mugisho. Mais sauterelle azikwa tena mbukavu. Niko siri watoto yote bibiko moins de 20 ans pa abayonaka senene. Shisa tukwa petit tukwa ntafuta masenene azikwa tena. Mais le verset 4, en fait, ce n'est pas kutupatia régime alimentaire biblique. Non. Le verset 4, inatuambia nini? C'était les signes de prophètes. Les prophètes dans l'Ancien Testament, vile ndo balikuwa navala. Balikuwa navala manguo ya poil de chameau. Balikuwa navala ma ceinture de cuir. Na abakukuwa batu banaishi mu butajiri. Sabe lelo ba pasteur mingi banaonekana batajiri. Bananona asenjo mibaraka ya Mungu hapana. Dans l'ancien temps, les prophètes étaient dans la frugalité, dédiés à la tâche du Seigneur, isolés de tout le monde. Et donc quand Matthieu n'a pas nailé ma description, qu'est-ce que Matthieu est en train de dire? Le dernier prophète que vous avez eu, c'était Malachie. Plus de 300 plus tard, prophète Mwengine Oyana.
Jean alikuwa anafanana profeti, alikuwa anavala sa vile mwanatumiwa na Mungu profeti, alikuwa anakula sa vile baprofeti. Na habari ya Jean anakuya nayo haiko ya mupya, parce que Esaïe alikuwa nayo. Rentrons dans Esaïe chapitre 40. Esaïe chapitre 40, page 710, 708. Esaïe chapitre 40. Vous allez voir, c'est le même texte. Biblia souvent, ukiifata mzuri utakutana la Bible s'interprète. Benye haukusikia hapo inaenda kufundisha fasi nyingine. Esaïe 40, qu'est-ce qu'il dit? Verset 3.